Okay, for this afternoon, we'll be discussing the voltage divider bias configuration for BJT amplifiers. Voltage divider bias. Divider. So, what's the main advantage of the voltage divider bias as compared to the previous two that we have discussed? Emitter bias and fixed bias. The voltage divider bias is more stable, no? Kung stable na ang emitter bias compared to the fixed bias, mas stable pag yun ang voltage divider bias compared to the previous two. So what do we mean when we say it's a more stable na circuit? It is a beta independent na circuit, or at least close to beta independent na di maging perfectly good na or totally na di naging siya mag-depend sa beta ang mga uh, currents and voltages, but close enough, no? Or at least mas closer compared to emitter bias. So it's beta independent. So when beta fluctuates, no, the we know that beta or the DC current gain of our transistor is its characteristic. Mao gyud ang mag characterize sa atong device, sa atong transistor. And beta fluctuates due to many factors, no? One of which is changes in temperature. Kung mag-change ang temperature sa environment or sa device itself, it's possible nga ang beta is mo rise or mo lower down, no? And over time, mag-degrade possibly ang device. So, beta will not remain in a constant na value. So, we need a biasing circuit that is very, very stable, no? That is not dependent to beta. That is not dependent, no, to beta. So what does the voltage divider bias circuit looks like? Malagyapon siya emitter bias, but nalay isa ka addition, no? So malag mahulog nga ang atong pag study or analysis malag di man siya technically necessarily mag-build up sa previous. So ang circuit is malag improvement to the previous two, no? So ig-ani, no? We have the collector resistor, the base resistor, the emitter resistor. This is the VCC, and we have another base resistor. So RC, RE, RB1, and RB2. So mo ang atong voltage divider bias circuit transistor. So nadungagan lang og isa ka resistor RB2. So actually although isa lang ka component ang nadungag, medyo na nisaka na ang complexity sa analysis, no? Yan naman because of this node right here. So we're considering three different currents supposed to be sa kaninga node. So na IR IRB1, na IRB2, ug na si IB, current sa base of our transistor, of our BJT. So medyo complex siya gamay. So we need something to simplify things further. Kay medyo lisod na siya. And we do not want to invoke KCL, no? We only have few circuit equations lang ba if we use KVL. So madungagan lugar kung natay isa pa ka unknown, no? So why not we convert this one in simpler looking, no? So I'll try to dismantle. I'll try to separate the two branches logically lang, as if nasa ilang own nga VCCs.
Pero kung parehas lang is value, no, wala kaso. Yan na. So akong gibulag ang duha ka branch nga connect sa BCC and i-transform na ko ani. No? Dili pa ni technically matawag na equivalent circuit kay this is exactly the same circuit, grid law lang. No? So this is our RC. This is our RE. So our BCC. RB2. RB1. The same magnitude na BCC. No? So, yan na. So this is our voltage divider bias circuit withdrawn. Is there any question sa pag-withdraw? Does it logically look the same? Would you agree? Yes, sir. Alright, thank you. Nico? Diba? Oh. So, wala pa man tayo gibag-o pag giyon sa tong circuit. So, parehara ni ganina. Napagyapo to atong problem na saan pag-solve sa kaninga part. Kaya nata isa ka node. Tulo ka different nga currents. So, we need another circuit analysis na tool, no, to further simplify our circuit. No? So this time, pag-invoke na ta og another circuit analysis tool. No? Diba? That's why voltage divider bias ang tawag because natay voltage divider circuit right here. Okay? So what do we do is convert the left part of our circuit to its Thevenin equivalent circuit. Familiar? Thevenin? No, naman na siya sa circuits 1 ninyo. But don't worry, sa'yo na kaayo ang equivalent circuit. No? It looks like this. Di ba remember na when we convert a circuit into its Thevenin equivalent, mahulog na lang siya nga ma-convert ang atong circuit in question or at hand into just one voltage source o one resistor. Sakto? This being Yes, sir. VTH and this being RTH. Alright, thank you sa response. Nga. So, muna siya kibali ang atong Thevenin equivalent circuit. It's only a matter of finding say formula sa VTH o RTH para makakontinue na to sa atong pag-analyze. So sa right side is as is ra. Wala lang nagbago. RE, RC, VCC. So, ang sa kaning buhaton sa voltage source when we perform Thevenin, how do we turn it off? We convert it to a short or open? Short, sir. Alright, thank you. In here, short, no? So, i-short dapat na siya. So, kung naka-short na siya, we could compute RTH, looking into this perspective. Yan na. So, how much is RTH then? If VTH is turned off. Mahal lang siya o duha ka parallel na resistors, di ba? So, imagine ha, kanina ka-short na siya. So, RTH, looking into this portion right here, is equivalent to, dito lang ako isulat. RTH
is just equal to RB1 parallel RB2. Yan na lang. Okay? Or, ano ba ang actual ani? 1 over RB1 plus 1 over RB2. So, muna iyahang formula for RTH. How about for VTH? Here, what is the VTH voltage? What is the voltage drop at this point? No? It's easily the voltage divider na voltage. Voltage drop ni RB2 using voltage divider. Ano lang. No? So, VTH is equal to VCC supposed to be it's R2 over R1 plus R2. RB1, RB2. So these are our formulas for RTH and VTH. So far, before I go further, questions, clarifications? Wala pa? So, patayin ko Okay. So, VTH, RTH. RTH is just the parallel na resistance of RB1 and RB2. VTH is the voltage divider voltage of RB2 or voltage drop ni RB2 using voltage divider na formula. So, kana lang. Meaning, if ato nang nakuha, napangita ang equivalent circuit sa atong voltage divider bias, we could now easily perform KVL here and here. The same sa KVL na equation nato sa emitter bias. So, KVL equation nato sa first loop is VTH minus RTH. What is the current flowing through RTH? IB minus VBE minus IE RE equal to 0. And we know that IE is equal to beta plus 1 IB. And that's it. No? Pikas nga loop. KVL ta dito. The same na gid exactly sa emitter bias. VCC minus ICRC minus VCE minus IE RE equals 0. Mana. Wala na siya. Any questions so far? If none, let's try to solve an example.
Okay. VCC is 22 volts. RC is 10 kilo ohms. Beta is 140. RE 1.5 kilo ohms. RB 1 39 kilo ohms. RB2 is 3.9 kilo ohms. Yeah, kada lang. So let's try to calculate all the currents, IB, IC, IE, and voltage, VCE. So first na buhaton is, so di na ako i-redraw ni, di na ako i-redraw yung equivalent to circuit. Di siya ta sa formula. So first is RTH. RTH is equal to RB1 parallel RB2 39K parallel with 3.9K or 1 over 1 over 39 plus 1 over 3.9. If you have your calculators with you, it's equal to 3. So mas dool siya sa pinakagamay nga value. 3.9, so 3.55 kilo ohms. How about VTH? VCC R2 R1 plus R2. RB1, RB2 na sila. 22, 3.9, 3.9 plus 39. Two volts. So, assuming na nakita na to iyang Thevenin equivalent, mag-KVL ta, dire. So, VTH minus IB RTH minus VBE minus IE RE equal to 0. Or IE is beta plus 1 IB equal to 0. One equation, one unknown. 2 minus IB 3.55K minus 0.7. Beta is 140. So 141 IB. Therefore, IB is equal to sorry. 6.05 microamperes. So once makuha si IB, it's easy for us to calculate for IC and IE. IC
is beta IB. So beta is 140, 6.05 micro. IC is equal to 0.85 milliamperes. IE is 141, 6.05 microamperes. IE is ilan ba ni? 0.86. 856. Next, KBL to sa other side. Here. VCC minus ICRC minus VCE minus IE RE equal to 0. $22 minus 0.85 times 10K minus VCE minus 0.86 times 1.5K ang RE. Yeah, 1.5K. Therefore, VCE is approximately nasa mga 12.22 volts. Okay. Question so far? Sir, pwede mag-ask Yeah. lang. Mm. Why Pit. nawala ang RE diri sa pinakauna na KBL, sir? Sa kining beta plus 1 IB. Ay, hala. Dili na ni mabutang ang RE, sir. Oh, Ay, dapat, no? Kuan lang ko na overlook. Na siya. Ang pag-compute na is na siya RE. Play RE 1.5 1.5K. Sir, gi-shift sub man ni mo, sir, no? Labi na kung murag Ah, nagputol na ganun. Sige, sir. shift Sige, solve. sir. So, practice na mag-shift solve, ha? Be, sakto ba ni? Nakuha na nako na siya. No, thank you, Pete, sa pag-remind. Nakuha na wala na, kuan. Kuha na wrong ako sulat ana. Pero na-include na sa computation. 1.5 dapat. Yeah. Okay ba? Kaya ba? Sige, try to practice this one. But this time, this is letter A. Same circuit. But what if beta is reduced by okay, multiply na to by 2. 140 to 80. Try lang, no? Kung doon sa outcome ani. Pero let's try. What if na times 2 si beta? Ato i-prove kung tinod bagid ang theory nga dili kaayo siya dako ang fluctuations sa mga parameters. So what if beta has now become to 80?
what are the currents now and the voltage? Sige daw. Follow the same procedure, but this time beta is 280. Sige, siguro mga 5-10 minutes. Kaya na nila. Ano may kuan? Ano may formula. And if human mo, i-type daw sa chat para makita na ko yung mga answer. Si RTH ug si VTH kay parera. For sure, dili na sila mabago. So, pwede na mo mag-start sa inyong computation dili sa first na KVL equation. Assuming that beta now is 280. Sige daw. Kaya naman ko dili, example, nga divide by 2, no? Meaning, na imong 70 si beta. And almost parehas na daw ang mga currents of voltages. So what if this time i-times 2 ka na to? So instead of 140 to 80. Dako ba ang fluctuation sa currents ug sa voltage? Sige daw.
Okay, answer si David. Si IB is ni divide og 2. Pero wala kayo changes, no? Correct ba ni? Try to confirm og correct ba ni ang nakuha ni David? In terms sa IC ug IB, wala kayo difference. Wala gyud difference, no? 0.8586 gyapon then 12.21. Sure ni? Hindi man siguro kay ah wala, pareha. Oh, okay. If si IB ninyo is ni divide og 2, press mo tanan og IB 3.0 something. Pero anong ang IC ninyo og IC kay Kay kuan man sir kanang murag almost half ang pagkuan sa IB sir pero ang B oo, sakto. Thank you. Thank you, Rainier. No, nalibat noon ko. Salamat. Oh, sakto. Yeah, ang IB is na half, pero ang beta is na times 2 man sad. So, nagbalance-balance siya, no? So, nakita na ninyo, guys, na indeed, ang voltage divider bias is kuan gid siya, no? Kanang stable, no? Stable type of circuit. Si VCC VCE o 12.11 gud ya. 12.11 o dili kayo as in dili gid kayo layo ang kuan. Si IC ug IE almost parehara gyud, di ba? So yes, no, stable siya. Try to perform this one just sort of inyo lang own nga initiative, no, to our previous na kuan na circuits sa fixed bias o emitter bias na mo isa kato ato mga examples before, then i-try galing og times 2 ang beta, di ba, layo kayo og mga ambak pod sa currents og VCE. Unlike here nga although si IB kay na-divide og 2 pero pareha lang atong mga output nga parameters kay sa output man nga part ning VCE og IC, no, mao man ni siya ang kung kuan lang, no, if kung maghatag ko og advanced na information pon pa man dapat ni, pero dili man nga part i-connect na to atong load, no, most probably ang atong load is speaker siguro or another type of actuator connect na to sa collector na side. So wala pa kayo nag-change si VCE, no, 12 volts gyapon bisan pa nga si beta is na times 2 na. Ang practical ani nga nahitabo is posible atong gipulihan ang atong transistor, no. Gipulihan nato atong transistor og lahi nga piyesa nga transistor nga example dili na available or pagkabaloon sa piyesa ang original kay di maklaro ang iyang part number, no? Garas na pagkaha. Gipulihan nato bag-o. So wala kaso if voltage divider siya kay almost no difference man ang original ug ang new. Okay? Guess ninyo, guys. Is there any question, no? Especially sa katong kuan. So for those nga nag-type sa chat, thank you sa inyong responses, no? I'm sure kamo wala questions. Nakuha mo ninyo. But for those nga wala nag-type sa chat, I hope you also got the correct answer, ha? So, dili ra unta ta mag-end this afternoon because in a little while nami meeting. But allow me to share this one, no, before ta mag-end. Nabo mo i-copy sa ebook na to? Actually, Ano sir? ako nga sir. Actually mo mas E-book, ebook. sir. Mas Wala better, ko'y no, ebook.
pero mas better kung katong may mga actual, well, mas better to. Pero kung wala nagpalit og book, try to also get a copy of the PDF ani atong kuana kaning atong main nga textbook, because here sa akong i-share mo na ato ebook, di ba? On page, sabi nga page 193, katong nagpalit og actual textbook, mo ba gyapon ni nga page number ang iyang gigamit kay same man ni nga edition. Go to page 193 daw. Na-add dito ang kani, no? Summary sa mga summary table sa mga formulas sa different configurations. So this will be very useful, especially sa exams, mga quizzes, puhon-puhon. Kaya para di na mo magsige og derive. Kaya kabalo naman tag yun sa pag-derive, no? So next time, at least, inyo na lang i-look up sa table sa ang formula para dali na lang ninyo ma-solve, dali na lang mo makasolve. Oh. Sir, 6 types ra ka BJT bias configuration, sir. Kuan 6 ni nga general types kaning uban di na ganyan ato ni discuss. Oh. Next meeting introduce na ako ng isa collector feedback. Kay ang uban paano mo gud para mo gud ang pag-derive ani. So di na nako ni discuss ni uban ha. Pero if there's a circuit nga looks exactly like this, so at least kablo na mo sa iyahang mga formulas for IB, IC, and VCE. So dili tanan, no? Napo yung mga biasing circuits actually nga wala dili sa unom, no? Dili na to categorize as one of these 6. We call those as siguro mga miscellaneous. But if kabalo tag-iyon sa pag-derive ning first 3 na mga configurations giyon sa pag-derive ilang mga equation, makabalo ra gud gyapon tag unsaon pag-derive sa uban bisan pag dili familiar looking ang kanang circuit. Ang kuha naman ninyo, di ba? So, diyon sa nato to pag-derive, mag-KVL equation lang man ta sa base nga side o sa collector nga side. Mao gyapon ang pag-derive ani kaning collector feedback, emitter follower o common base. Mao gyapon nga processes ilang giagian. So redundant na kung ato pa ning isa-isahon pag yun. I think we'll end sa pag-analyze sa DC biasing circuits with voltage divider, no? Although wala pa tanahuman sa DC biasing chapter or topic mismo, pero di na ta mag-derive, no? Muna tag-derive. Mo mag-look up na lang ta sa next na to nga kuan, next nga mga meetings. So for those nga naay textbook, try to see if page 193 ba gyapon no? So at least convenient na. So kung may e-book, i-bookmark na ni daan, or pwede gyapon mo mag-print og inyong copy, no? Print niyo ni sa computer. Yan na lang. Kay kuan ni siya, convenient and permanent na siya gamiton, especially pon-pon pag abot na to sa AC analysis. AC. Okay? Page 193 day gapon siya. Alright, thank you. Thank you, Nico. So, kato lang. For this afternoon, we'll end here. Try to keep on a lookout lang sa atong e-learn. I might post exercises for you to solve, no? Not necessarily ang deadline nga this evening na. Yun yung silong button from now until the next natong meeting sa Friday. Okay? Pang-practice lang sa atong mga na-learn this afternoon. Ha? Sige, sir. Okay, sige. If any more questions, wala na. Okay, if wala na, we'll end here. And pwede mag-dismiss early. Thank you, sir. Sige, Thank sige. you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, Thank kay you. sir. You're welcome.